हेलो सांग माने आपण माने तो पुणी थरे कमाल करदेले पूरा देश सारा आपण मानकर ही चर्चा हेउची जदि आपण माने विषय जानि नाथि ताले चिंता करिवार किछि नाही चलंतु कथा हेबा ओडिसा रो सेई चैंपियन मानक विषय रे जहां को टैलेंट समस्त को हैरान कर देइछि तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मु आगो कहबी आपण केमिति चैंपियन हेई परिबे। अरे एटा सेई बुढ़ा तो अरे हाँ परा देखुनु चित्रगुप्त जेमिति वर्णना करथिले सेई भलिया देखा जाउची धड़ धड़िया चर्म धड़ा धूसर चुटी बेकरे कपड़ा पट्टी आउ नाटा कहितिले कोन कहितिले जे अरे भूली जाइछु ना रे हौ हौ चाले ताकू उठे की पचारि दबा। मौसा ओ मौसा अच्छा मौसा तम नाटा कौन कहल? अरे ठीक न तुम दीटा आम गाँ जमा केबे तू सल्लानी मो नित्य भांगी दिलो छाड़ीबिनु तुम दीटा कुआडे गला मो बाड़ी ओ मौसा रुह तम समय सरीगला पृथ्वी लोक रे एबे जम लोक माने जमपुर को नबा को आसीचु आमे चलो जल्दी एबे। हे मो कथा सुन से जमपुर नब कि जेमादेईपुर जीवा से सब परे आ तो मो चाह नै कि आसो कुती ए कुती मु चाहता आनिलु देख रे ये बुढ़ा मरी की जमपुर जीव कहूची चाह पीब तो बुझी पारुनु बोधे आउ किछि जानि पारुनु। गोटे चा ग्लास तो हौ हौ ता घर को नहीं चलो से गोटे चा ग्लास पी साला परे ताकू नहीं की जीवा। अरे ए बुढ़ा कुआडे जाउची? ओ मौसा कुआडे जाउच? एबे चलो जीवा। अरे हे किबे तुम दीटा सकाळ आसी मते हैरान करतो देखिबै ना कि हां मो गाड़ी कुआडे गला अरे ए चाल चाल पळेबा चाल रे एठू। करे आउरी साहाଯ୍ୟ करे नाही एथरा मु ता सह कथा हेबी। ए बुढ़ा बहुत है गला चल चल मो संगरे। अरे तोते घर यही शिक्षा देइछंती बड़ मानु भी एमिति कथाबार्ता करंती ताकू देखिलु से केमिति मते मौसा डाकी भलरे कथा हो आ तू गोटा हेजु मु मो दुकान रो आसे छाला पर जुआडे कहबो सेडे जीवा बुझिलु। कौन मजा लागिला? एबे देख मु से बुढ़ार कोन करची। चलंतु एबे कथा हेबे ओडिसा से कोटिपति मानक विषय रे जे कि 3 कोटी टंका जीति सारिछंती। आंकु देखंतु ये होउछंती गुरुचरण जमुआ ये जने दिन मजुरिया केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करंती से निजर क्रिकेट नॉलेज बल रे जीति सारिछंती 3 कोटी टंका। आउ अनिल तराई जे कि जाजपुर रो सी भी जीति सारिछंती 3 कोटी टंका। आउ हेमंत कुमार बारिक सी हेउछंती कोरापुट रो एबे आउ जणे महेंद्र नंदी फ्रॉम काकटपुर पुरी। सांग माने मु जेतेबेले वीडियो बनेयाको जाउची सेतेबेले ओडिसा रे किए ना किए जणे जीति जाउछंती। एबे 4 जण विनर आपण माने भी हेई परिबे। ए समस्त को तो आपण माने न्यूज चैनल रे देखि सारिथिबे जदि देखि नांती ताहाले गूगल रे सर्च करी भी देखि परिबे। ए माने माई 11 सर्कल ऐप रे टीम बनाई मेगा कंटेस्ट रे 49 टंका लगाई 3 कोटी टंका जीति सारिछंती। आउ ता सहित चमचमाती महिंद्रा थार। आउ सांग माने आंक पर आपण भी विनर हेई परिबे। तो सांग माने मु भी माई 11 सर्कल ऐप वाला सह कथा हेली आ ओडिसा भाई भौणी मानक पई नै आसी गोटे स्पेशल डिस्काउंट 50 टंकार मेगा कंटेस्ट मिलिबो आपण मानकू एबे 1 टंकार आपण माने जीति परिबे पूरा 3 कोटी टंका। टाटा आईपीएल रो डेली फास्ट प्राइस रहूची 3 कोटी टंका। सांग माने आपण माने वीडियो देखि परछन तो ताले आपण मानक पाखरे एबे भी टाइम अछि टीम बनेई बड़ कैश प्राइस जीतिबार। डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक रु डाउनलोड करंतु माई 11 सर्कल ऐप सेठी आपण यूज करंतु मो कूपन कोड गुरु1 आजिरो आईपीएल मैच पई। आउ जल्दी जल्दी जाई टीम बनातु जल्दी कर आईपीएल आउ मात्र अल्प दिन बाकी अछि
3 କୋଟି ଆଉ ଥାର 1 ଟଙ୍କାରେ ଜିତିବାର ମୌକା ବି ହାତରୁ ପଳାଇବ। এই, ଦେଖ ବୁଢା ତୋର ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇଲେ? ଗଲା ମୋ ହାତରୁ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ପଡିଗଲା। ଶୁଣୁ ମତେ ରଗାନେ କହିଦଉଛି ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଯାତ୍ରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ମୋ ଆଗରେ ଖାଲିକିରି ଦେଖଉଛୁ। ମୋ ବାড়ি କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ଜାଗା ପଛରେ ଆବେ ଏଇ ଏବେ ଭଲର ନାମ ନେଲୁ ନା? ହଉ ହଉ ଉଠୁ, ମୁଁ ଏବେ କଥା ହଉଛି। ଆରେ ଭୀମା ଅଛି ଆଜି ଛେନାପୋଡ଼ ବିକୁଛୁ, ଆମକୁ 200 ଗ୍ରାମ ଦେଲ ଖାଇବା। ଏ ବାପା ପଇସା ଆଗ ଦେ, ପଛରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବୁ। ପଇସା କାଲି ନେଲେ ହବନି? ପୋଡ଼ ବି କାଲି ଖାଇଲେ ହବନି। ଯା ଏଠୁ, ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିନି କହୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆରେ ତମ 2 ଜଣକୁ ସେ ବୁଢାର ଆତ୍ମା ଆଣିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଜଲ୍ଦି ଆଣ, ନହେଲେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଟଳିଯିବ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ମରିବନି, ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ନଉଛୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହଁ ଏ ଚାଣ୍ଡାଳ କଣ କରିବାରେ? ଆରେ ତମେ ଦିଟା ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲ। ଏ ବାଘା ଆରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ରେ। ଏ ରୁହ ମଉସା, ଆମେ ହେଲୁ ଯମଦୂତ, ତମକୁ ଯମପୁରକୁ ନବାକୁ ଆସିଛୁ, ବୁଝିଲ? ତମ ମରିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲ। ମୁଁ ମରିଯିବି କୁଟି, ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ। ମୋ ପଇସା ସୁନା ରୂପା କଣ କେତେ କଣ ଅଛି ରେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। ମୋ ଡାଇଲଗ ସରିନି, ମଝିରେ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ମୋ ଘର, ମୋ ଟଙ୍କା ପଇସା, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ। ହେ ସେଗୁଡାକ ଆଉ କଣ ନେଇ ହବ? ଏବେ ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ହଉ ବାପା, ମୋ ସମୟ ଯଦି ଆସିଲାନି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯିବି। ହଉ ମଉସା ଚାଲ। ଆଜି ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ଏ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ପାଣି ପିଇ ମୋ ଜେଜର ଇଏ ଢାଳ। ଆରେ ଜଲ୍ଦି କରେ, ବୁଢା ଗଛ ଗୁଡାକରେ ପାଣି ଦଉଛି, ପାଣି ପିଉଛି, ଆଉ ଯଦି ମରିବା ସମୟ ଗଡିଯିବ ଆଉ ନେଇ ହବନି ରେ। ଆରେ ଜଲ୍ଦି କହ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଏ ବୁଢା ବହୁତ ରୋଲ ଦେଖେଇଲାଣି, ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ତୁ ହାତ ଦିଟାକୁ ଧରେ, ମୁଁ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଧରୁଛି, ଏମିତି ହିଁ ଟେକିକି ନେଇଯିବା, ନହେଲେ ଏ ବୁଢା ଜମାରୁ ଯିବନି। ମତେ ଛାଡ, ମତେ ଛାଡ, ମତେ ଛାଡ, ମତେ ଛାଡ। କେଡେ ଅଭଦ୍ର ଗୁଡାକରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖି, ବାପା ମା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖେଇ ନା। ମୁଁ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ପାଣି ପିଉଥିଲି, ମତେ ସେମିତି ଉଠେଇ ଆଣିଲ। ତୁ ପୁଣି କିଏ କିରେ? ଆରେ ତମେ ଦିଟା କୋଉ ବୁଢାକୁ ଟେକି ଆଣିଲ? ମୁଁ ତ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବା କହିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ତା ଶରୀର ସହିତ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବାକୁ କହିଲୁ ଚା ପିଇବି, ଗାଧେଇ ଯିବି, ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି, ଏମିତି ସବୁ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟେକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ମୋ ମରିବା ଖବର ଦବ, ତମ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ତମକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ? ମଉସା ହେଲା, ଶୁଣ, ଯାହା ତ ହେବାର କଥା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତମ ନାଁଟା କହିଲ, କନଫର୍ମ କରିଦବା। ମୋ ନାଁ ଭୀମସେନ ସାହୁ। ହେଇଟି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ଡେଲି ତମକୁ ମାଗଣା ଜଳଖିଆ ଦେବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ,
ଆମର ସେ ମାଗଣା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତମ ଦିଟାକୁ ଭୀମସେନ ରାଓ କୁ ଆଣିବା କହିଥିଲି, ତମେ ଭୀମସେନ ସାହୁ କୁ ଆଣିଛ। ତତେ ଯେତେ ମାଠିଲୁ ମାଠ, ତୁ ସେଇ ଦରବାଟା କାଟ। ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ିଆ ଚର୍ମ, ଧଳା ଧୂସର ଚୁଟି, ବେକରେ କପଡ଼ା ପଟି, ସବୁ ତ ଏ ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ବୁଢା ନୁହଁ। ହେ ମୋ ମରିଆ ବେଳ ହେଇନି, ମତେ ତମେ 3 ଜଣ ଆଣିକି ତମ ପୁରରେ ବସେଇ ଦେଲଣି। ମୋର 1000 ଟଙ୍କାର ଜଳିଖିଆ ବେପାର ବୁଡେଇ ଦେଲ। ଆଜି ଦଉଛି ତମ 3 ଠାକୁର ହଇଟା, ଏ ଥାଳରେ ତ ପିଟି ଦେବି। ହେଇ ତୀରରେ ମାରିକି କଣା କରିଦେବି। ଦେଲା ରେ ବୁଢା। ଆରେ ଅନେଇଛ କଣ? ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡି ଆସ। ଯାଅ ଛାଡି ଆସ। ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ରେ ତମେ ଦିଟା? ମୋ 1000 ଟଙ୍କା ବୁଡେଇଛ, ତମକୁ ତ ଆଦାୟ କରିବି। ରୁହ। ଆରେ ମୋ ଢାଳ କାଇଁ? ମୋ ଢାଳ ସେଠି ରହିଗଲା କି? ହେ ମୋ ବାପା ଆଜ ଅମଳରେ ସେ ଢାଳରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିବି। ଅଦା ଛେନା ପଲଦା ଦେଲାଲି ଦୋକାନ ଥାଲି ଏଠି ବଗିତାଲେ କଲ କଲଦା। ହେ, ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ହେଲେ ମୋର ପିତ୍ତଳ ଢାଳଟା ଯଦି ତମେ ମତେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇଦବ, ତମକୁ 1 କେଜି ଛେନାପୋଡ ଫ୍ରି କରିଦେବି। ସତରେ ଅଛି? କୋଉଠି ତମ ପିତ୍ତଳ ଝାଳ ଅଛି କୁହ? ପାତାଳରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ। ହଉ, ସେଇ ପାତାଳରେ ପଡିଛି, ଯା ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ। ଯା ଯା ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯା, କିଏ ନେଇଯିବ ନହେଲେ। ହଉ ହଉ ଚାଲ କିନ୍ତୁ ଯିବେ। କୋଉଠି କହିଲ? ପାତାଳରେ ମାନେ ଜମପୁରରେ? ହଁ ରେ, ସେଇ ଜମପୁରରେ। ଏ ଭଗବାନ, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର ମାଇ 11 सर्कल ऐप टू विन 3 करोड़ लाइक गुरुचरण गेट मेगा कॉन्टेस्ट at just ₹1।